Praise the Lord. Good morning, Kingdom Seekers. Welcome to our online Bible study, Searching for the Kingdom. Whether you are watching live or on replay, we believe God has a word for you today. So let us open our hearts to His message as we begin in prayer. Let us pray. Lord God, we thank you for this time we gather online as one family in Christ. We welcome your presence into our hearts and into our home, tuning in today as we search for your kingdom. We open our minds to understand your word and our hearts to live by it. Bless every viewer and let your truth brings hope, transformation, and joy. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So once again, good morning sa tanan mga kaigsuonan. O padayon kita sa ato ang mga pagtuon gayod sa pulong sa Dios. Amen. Praise the Lord. Of course, after our discussion, magkaroon po tayo ng what we call this, pag-shout out sa tanan natong mga viewers o sa siyempre of course, ang pagdawat sa ato ang mga prayer requests up kung naaman, no? Ato ang tabangan sa mga pag-ampo. Praise the Lord. So once again, good morning. Kininyohang alagad Pastor Ariel Lobaton, makig-uban usab kaninyo sa ato igsoon nga mapadayonong mga pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. Praise the Lord. So last time we discussed about understanding the kingdom concept of territory, no? So this time we are going to discuss also the kingdom concept, no, understanding the kingdom concept of constitution. So we need to study the constitution in the kingdom concept, but before that, tagaanta mo o gamay nga idea what we discussed last time. Amen. Sa ato ang live, we talk about territory. So in every kingdom, territory is essential. It is domain over which a king rules. Without territory, there can be no kingdom. A king is only recognized by the extent of his rule, meaning the land, people, and resources under his dominion. Now in Genesis chapter 1 verse 26, gibuhat sa Dios ang tao aron sa pagdominar sa iyahang extended territory diri sa yuta, mga kaigsuonan. And of course, balaan nato nga ang kingdom, it is a government ruled by a king over a territory. So there is no kingdom exists without territory. Okay, so mo natong ipangtun-an niagi, a kingdom requires territory. Of course, God's original purpose for earth is to extend His territory, no? His heavenly kingdom would be extended here. Earth is the colony of heaven, no? And man was created to be or to rule it under God's authority. And we also discuss about man's dominion is tied to territory, no? Then of course, the loss of territory through sin. Tungod sa sala, si Adan og si Eva, mga kaigsunan, nakalapas sa kabalauranan sa Dios, and not just only disobedience, but that is also what we call rebellion against the government of God. So the kingdom of God was no longer manifest on earth through man because Adam lost dominion over the earth because of their rebellion. So ang tao karon nag-dependent na maigsuon, no? Earth become independent, ruled by what we call
by man's will and Satan influence, no, because of sin. That is why Jesus came, no? Jesus came to restore territory, rule in every kingdom citizen. So Jesus brought the message, matud pa niya, the kingdom of heaven has arrived. So He came to reintroduce God's kingdom, roll back on earth. So Jesus did not bring a religion, but to restore mankind rulership over God's territory. Of course, Jesus came to restore our territory connection. Now, Matthew 4:17 nag-ingon, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So He did not bring a religion, but a government, no? And Jesus taught us to pray, thy kingdom come, thy will be done on earth. Amen. Of course, ato pong gisgutan, believers must understand kingdom territory. Then the Holy Spirit is our governor who lead us. He represent the king and ensure the culture of the kingdom is carried into colony. So the Holy Spirit is the heaven's governor to earth. Ato nang ngisgutan mga kaigsuonan. Of course, as a kingdom ambassadors, let us see as a ruler under God's authority. Makita sa ato ang mga kinabuhi that we are rule in the territory of God under God's authority. So take spiritual dominion in your sphere of influence. Of course, we declare that this territory belongs to the King. Amen. Praise the Lord. So, mo natong ipangisgutan mga kaigsunan. So this time, let us proceed to sa tuang bag-o mga kaigsunan nga pagtulunan, no? Understanding the kingdom concept of constitution. Now, the main idea in the kingdom, the constitution is the wills or the king's will rather, purpose and intent for his citizens. So documented in written form, it is the standard by which the kingdom operates and govern the lives of its citizens. In the kingdom of God, the Bible is the Constitution. Okay, so mao ni mga kaigsuunan, praise the Lord. Gusto natong sabton nga ang kabalaoranan sa Dios, ang Constitution sa hari, no? Diha sa gingharian, mao ni ang kabubuton gayud sa hari, katuyuan o gihimo kini, gisulat kini maigsuon aron nga mag-operate ang gingharian sa Diyos o madumala kini pinaagi sa gitawag igsuon nga what we call this kingdom welfare. Okay, so in the kingdom of God, the Bible is the Constitution. Okay, so definition of constitution in the kingdom, no? Dali lang kay migsuna, excuse lang yun, 1 second lang. Okay, so namanggoy tao, no? So atong gi patawag sa. Okay, so definition of constitution in the kingdom. Matod pa mga kaigsunan, a constitution is not made by people. Unlike in democratic system, in a kingdom, it comes solely from the king. So expressing his desire, values, and laws for his domain. It is unchangeable by citizens. It is absolute law. Mao nang gitun-an nato mikson, mao na ato ang
sabton pag-ayo nga matud pa ang kabalaoranan sa Dios. Wala ni gibuhat og tao maigsuon. We are not under democratic system, but we are in the kingdom. It comes solely from the king, expressing his desire, values, and laws for his domain. So, ang pulong sa Dios dili kini mausa, dili kini mabag-o mga kaigsunan. It is absolute law. No? Now, what is constitution in the kingdom, by the way? So it is natural world, or I mean in the natural world, a constitution is the supreme law that governs a nation. In the kingdom of God, the Bible is the constitution, no? The king's written will quote the constitution, or atong makot maigsuon that in constitution, it is the documented will, intent, the mind of the king for his citizen. Okay, dali lang yun kay maigsuon kay nasgi. Okay, so namang sige panawag no. Kay para sa internet connection mga kaigsuonan. Now, atong padayonon mga kaigsuonan. Now, the constitution in a kingdom is documented will, intent, and mind of the king for his citizen. So kining balaod sa Dios mga kaigsuonan, kini usa ka documented nga kabubuton sa Dios, og naa kini sa pangunahuna sa Dios mga kaigsuonan para gayud sa iyang mga katawhan. Now, walay balaod mga kaigsuonan nga gihimo para sa kadautan sa tao. In our government here, the Philippines, particularly sa Davao City, atong nasabtan na ang balaod gibuhat kini mga kaigsuonan tungod kay para magiyahan ang kinabuhi sa tao, no? Because of the law, ma-order ang kinabuhi sa tao mga kaigsuonan. Okay, so the Bible is the kingdom constitution. So the Bible is the king's, God's official document, no? Expressing his mind, will, and purpose. It is not a religious book, but a legal document from king. God's word cannot be altered or amended. It is final and eternal, according to Psalms 119 verse 89, no? So ang Biblia gayud mao ang official document of expressing the mind of God, will, and purpose. So it is not just a religious book, but a legal document from the king. So God's word cannot be altered or amended. Unlike sa gitawag igsoon na Philippine Constitution, no? Gi-amend na sa mga congressman, sa mga representative, but the word of God cannot be altered or amended. Ang Salmo 119 nagsulti, it is final and eternal, no? Praise the Lord. Muna nga nag-ingon siya mga pulong mahanaw man ang langit og ang yuta, apan ang pulong sa Dios magpabilin sa walay katapusan. Now, the nature of the kingdom constitution, it is not written by people, but by the king or atong Ginoo mga kaigsuonan. Unlike sa government sa democracy, nga namugna ang Philippine Constitution because of the people
Amen. Mao'y nagbugna niini, but in the kingdom of God, ang pulong gayud sa Dios dili sinulat og tao, apan nagagigan kini gayud maigsuon sa baba sa atong Ginoo. So in the kingdom, the kings create and declares law. It cannot be changed or amended. So God's word is eternal. It is also final and authoritative. So asa man day ta makuwag otoridad? When I preach the word of God, somebody asked me, Pastor, who told you to preach and who give you authorization or authority to preach? I told them, sa Diyos. Kinahanglan pa bag approval sa tao aron iwali nato ang pulong sa Diyos? When we preach the word of God, it is from the approval of the power and authority from God. Although nga ato ang mga organization, ang ato mga grupo, mga kaigsunan rabi na sa religious sector, kinahanglan nga iparehistro nimo sa gobyerno. So in other words, the second who give us authority, of course, the government. Pero di ta maingon nga, kung wala kay authority gikan sa mga kadagkuan o kinsa pang si Poncio Pilato, you cannot preach the word of God. Unlike sa ubang mga o sama sa mga gitawag nga ubang mga grupo nga matud pa mga kaigsuonan, they will not preach the word. Di gani pwede silang mabasa sa Biblia kay dili sila authorized. But God give us authorization because the word of God is a final authoritative from God. So pinaagi sa tao, kita mahimo igsuon nga representative or a messenger from the Lord. Now, ingon ang Biblia mga kaigsuonan nga ang pagbalik sa Dios mahitabo kini kung ang gingharian sa Dios ikawali na sa tibuok kalibutan. So by this time nganong wala pa man ibalik ang Ginoo? Tungod kay wala pa nawali ang gingharian sa Dios. Ang uban di man gingharian sa Dios ang giwali, ang ilaha mang kaugalingong gingharian, no? That is why we need to preach the good news of the gospel, which is the constitution of our King, no? Mga pastor, mga magwawali, we are just like what we call a lawyer. Amen. Ato maigsuon nga ipaglaban ang constitution or ang pulong sa Dios sa atong Ginoo. Tungod kay pinaagi sa pulong sa Dios, aduna kitay igsuon kanang gitawag nga kabag-uhan, aduna kitay kauswagan, and of course the salvation came from the word of God. No, ang tao may igsuon sultihan ta mo. Pag moingon ang tao, gusto kong bumait, pero matod pa sa awit, hindi ko magawa. Hindi mo talaga magawa ang magpakabait because only God can change our lives. Only His words can give us what we call a new life or new set of our mindset. Kaya matod pa, it's revealed the King's mind and will. And the Bible is not just a religious book, it is a legal document of the kingdom of heaven. So Jeremiah chapter 1 verse 12, I am watching over my word to perform it. Ingon ang atong Ginoo mga kaigsuonan. So ginabantayan gayud sa Dios ang iyang kabalaoranan og iya kini maigsuong gitagaan og pag-perform para nga ang pulong sa Dios dili kini mulabayng kawang sa mga nagapaminaw. Now, what is the purpose of the Constitution, by the way? So it is established to know our rights and privileges, of course, our responsibilities and expectation of the citizen. Kaya diri sa Davao City, kung di ta mosunod sa balaod may suon sa government of Davao City, now dili nato masabtan ang ato ang katuyuan. Di nato masabtan ang ato mga pribileyo, mga responsibilidad. Of course, ang ato ang what we call expectation sa mga katawhan,
No, gusto ta og maayong nga kinabuhi, pero wa man ta nagasunod bisan pa sa kabalauranan. The same no sa mga katawhan sa Dios, citizens of the kingdom must know the constitution to live effectively in the kingdom of God. Now dili mahimong epektibo ang ato ay igsuon nga gitawag nga pagkinabuhi sa gingharian sa Dios unless we will not submit and obey the word of the Lord, which is the constitution, no, or the Bible. Amen. Mao na ang pulong sa atong hari nga mao nga atong Dios, mga kaigsuonan. Now the function of the constitution in the life of the kingdom citizen. So we define the rights and privileges of citizen. Of course, the promise of God are legal rights for His kingdom citizen. So reveal the responsibilities and lifestyle of citizen. So pinaagi niining kabalauranan, madayag ang mga responsibilidad o ang pagkinabuhi sa mga tao. You know, when I live here at Davao City, you appreciate the way nga ilang gipa-implement ang balaod, because this is the welfare of every Davaoenos. Mao man usab sa Ginoo, kinahanglan ang iyang mga pulong mao gayud maigsoon ang atong masabtan, mahibaluan tungod kay pinaagi niini masabtan nato ang atong responsibilidad o ang ato ay igsuon nga pagkinabuhi ingon nga katawhan sa Dios. Now, kingdom living requires obedience and understanding of the word. Kaya kung naa nata sa Ginoo, gikinahanglan nga tumano nato ang kabalauranan. Of course, sabto nato ang iyang mga pulong because it will provides protection and guidance. No? Mao na nga diri sa Davao, kung imo lang yung tumanon ang balaod sa gobyerno diri sa Davao, unya imong sabton, now it will give you protection, of course, guidance in your living, mga kaigsunan. That is why many foreigner they testify that Davao City is one of the most livable city in the country because of what we call balaod. Mao po diya sa Ginoo, mga kaigsunan, gusto ka nga ang imuhang kinabuhi mahanay ba, maplastar ba? So just obey and understand the words of the King. Of course, matod pa, the word keep us alignment with the kingdom government. So pinaagi niini ang pulong sa Dios nga atong gituman, mahimong ma-align kita diha gayud sa panggobyerno sa Dios. So dili ta mahimong rebellious, so di ta mahimong what we call rebellious people. Praise the Lord. In the book of Isaiah chapter 55 verse 11, so it is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty. Mo nang dili gud gusto ang Ginoo nga ang iyang mga pulong nga nagagikan sa iyang baba kini dili mobalik kaniya nga walay kapuslanan. Okay, so salamat kayo maigsuon. Now padayon tabat, before na ko'y padayon maigsuon, gamay lang short break lang kay kanang nalang ko'y instruction, no? So 10 seconds lang. Okay, padayon ta mga kaigsunan. Number 4, matod pa, the importance of knowing the Constitution. So, ignorance of the Constitution leads to abuse of rights, failure to claim promises, and poor citizenship. Mabitaw ni Maigson nga, madungga nato ang word na ignorance of the law excuses no one.
Kaya wala gyud tay excuse nga dili nato naibaluan ang balaod, no? Bisan pa diri sa Davao, madakpan kag jaywalking, madakpan ka og wa kay helmet ug uban pang mga kabalaoranan diri. Di gyud na moingon ang mga law enforcer nga okay ra sir kay wa day ka kabalo sir. No, tubagon lang kag ignorance of the law excuses no one. Because when you enter Davao City, you must know first ang mga kabalaoranan diri, no? Kay dito bitaw sa Pagadian City, sa Zamboanga, bawal man dito mag-helmet, magmotor. Kay dili daw mailhan ang tao nga matud pa mamusil. Pero diri sa Davao City, lahi kay di gyud pwede nga di ka mag-helmet. Bisag duol ra imong biyahian, kinahanglan mag-helmet ka, magsapatos ka, og uban pa nga mga balaod, mga kaigsunan. Now of course, diya sa pulong sa Ginoo, wala dili ta makaingon nga wa man ko makadungog sa mga pagwali. Now daghan na kayo mga pamaagi ang gihimo ang mga magwawali. No, kaniadto nagapanukto kami sa mga balay-balay aron i-share ang pulong sa Dios. Hamtod nga nagawali sa kadalanan, nagawali mga kaigsunan sa mga sakyanan. Hantod nga niabot kining Facebook, pwede na kitang makawali live, no? Bisan sa tanang mga katawhan nga naalang sa ilang panimalay, naalang sa ilang trabahuan, they can still listen to the preaching of the Word of God. Of course, mga kaigsunan, maumanusab ang pulong sa Dios. Dili ni mahimong excuse nga pag-abot sa panahon, dili nato igsuon mahibaluan, di takabalo unsay mga pamaagi sa kaluwasan sa Ginoo. Amen. Because ignorance of the Constitution leads to abuse of rights, failure of claim promises. Unya ang tao mga kaigsunan magpabilin nga naa sa kalisdanan. Kabalong mga kaigsunan nganong ang tao nagkalisod? Dili man itungod kay lisod gyud, no? Ingon ang Biblia, the resources is there. God is the owner of everything. So nganong magkalisod man ta nga naa man ang resources? Tungod kay wa man gud nato nasabtan ang katuyuan sa Dios how to manage the resources of God. Mao na nga bisan sa atong trabaho, kundi nato ni trabaho, arongon ang atong trabaho, siyempre makulban yun ta kaldero, no? Pero kung ato lang yun ning ayuhon ang atong trabaho, we submit the rules and regulation of the company, even in our business. Now, bisan gani sa pagpanguma, bisan gani sa mga negosyo o kuban pa makaigsunan, if you submit the rules and regulation, magkita gyud ka, mo income gyud ka mga kaigsunan, no? Praise God. So halimbawa sa negosyo, sa gulan og illegal, so pag masakpan sa gobyerno, kulog gyud ang imong kaldero. Whereas kung masabtan nato ang kabubuton sa Dios, mahimo kini igsoon nga giya gabay sa ato ang righteous life. Of course, kung maayo ang atong pagkinabuhi, the blessings, the provision moabot sa tao mga kaigsuonan. Now, Jesus constantly quoted the word Constitution to confront the devil and religious leaders, no? Bisan ang atong Ginoo gigamit niya ang pulong sa Dios aron badlongon ang dautan o bisan ang ato ang mga daotang binuhatan, bisan mga religious leader, political leader, or bisan kinsa nga mga leader migsuon, ang pulong sa Dios mobadlong gayud kanato. Because studying the Constitution, which is the Bible, builds faith and aligns citizen with the King's will. Praise the Lord. Mao na maigsoon nga sabton gyud nato ang pagkaimportante sa pulong sa Dios. The power of knowing the Constitution. Jesus used the Constitution to confront Satan. In Matthew chapter 4 verse 4, it is written, matud pa, Jesus quoted the word, the law, as His authority. Now, maunusab ka nato, God given us authority to preach because the word of the Lord reminded us for His great commission. Matud pa niya, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita. So who give us authority? Of course, from the words of the Lord. Now, knowing the word gives victory.
Ignorance of the Constitution leads to abuse and defeat, no? Mapildi, mapukan gayud kita according sa libro sa Hosea chapter 4 verse 16 nga nag-ingon ang pulong sa Dios, because my people are destroyed for lack of knowledge. Mao nang importante gyud ay mga kaigsunan nga mapuno kita, mahibalo kita sa pulong sa Dios, because ang katawhan malaglag tungod sa kulang gayud sa kahibalo. So many Christians live defeated because they don't know their legal rights in the kingdom. The Holy Spirit is the interpreter of the Constitution, because sometimes hindi natin maintindihan yung batas ng Diyos, but the Holy Spirit will interpret and lead us to understand, because the Spirit of God teaches, guides, and remind us of the Word, according to John chapter 14 verse 26. Amen. So mao nang importante kayo migsun nga ang Espiritu sa Dios dili gayud mubulag kanato, because it will lead us and guide us to understand the words of the Lord. The Constitution is backed by the King. So whatever the King speaks or writes become law. And he watches over his word to fulfill it. According to Jeremiah chapter 1 verse 12. Wala na lagdag sulti ang Ginoo apan iya puning gibantayan nga matuman kini sa kinabuhi gayod sa tao mga kaigsuonan. Praise the Lord, because God's word does not return void. Dili gusto ang Ginoo nga mubalik niya nga walay kapuslanan mga kaigsuonan. Mao man usab kanato mga ginikanan. Usugo ta sa atong anak. Unya ang atong pulong maigsoon kitay sulti kita ra puy tuman, no? Dili ingon anang Dios, He watch over His word to fulfill it. Kay gusto niya nga ang iyang mga kabalauranan, ang iyang mga pulong dili ni mubalik sa iyang walay kabuluhan. It will affect to the life of every person. Mao na nga tanang mga nakadungog sa pulong sa Dios naagyoy kabag-uhan ng ilang kinabuhi, no? The Holy Spirit will help us to understand, to interpret and to apply the Constitution in our lives. Of course, it reveals the mind of the King to us. Mao nang masabtan nato ang katuyuan o plano sa Dios sa atong kinabuhi because of His words. Now, matud pa mga kaigsuonan, living the Constitution makes daily study of the Word a priority. Ang pagkinabuhi nato diha sa kabalauranan sa Dios naghatag kanato og adlaw-adlaw nga prioridad sa pagtuon sa pulong sa Dios. That is why we need to study daily the Word of God so that we understand what is the will, the intent, the purpose of God in our lives. Declare the Word over your life as your legal right, no? Align every decision with the Constitution or the Bible. Trust that the King will fulfill His word. And James chapter 1 verse 22 stated that be doers of the word and not hearers only. Amen. Tungod kay daghan kanato mga kaigsuonan, ego ra gyung maminaw pero dili mubuhat. So ang pagtuo sa pulong sa Dios nga walay binuhatan, patay man kini mga kaigsuonan. Now the Constitution of the kingdom of God, the Bible is the foundation for your life in the kingdom. It is defined that the government of heaven and its law on earth to live as effective kingdom citizen must believe or must a believer of the word, and we must study it and understand and live according to the King's Constitution. It is the unchanging law that governs all matters of life, purpose, and destiny.
Praise the Lord. Mao na mga kaigsunan nga kinahanglan jud nato nga tun-an kanunay ang kabalaoranan sa Dios. The constitution of the kingdom of God is the Bible. Praise the Lord. Praise the Lord. Hopefully may igsoon naka-cut-on kita nining matahom kayo nga kabuntagon. Of course, before we proceed to our greetings, ato ning i-close through prayer ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Apil nato maigsuon of course sa mga pag-ampo bisan pa ang anak ni Sister Rosemary na nakaroon sa CCI SPMC, no? Praise the Lord. Amen nga. Unta na kayuhan diya sa iyang anak. Let us pray. Lord God, we thank you for this time to gather online as we study your word. Thank you for the wisdom and revelation that you pour out through your word today. Thank you for reminding us to seek first your kingdom and your righteousness. As we go our separate ways, may the seed of truth planted in our hearts grow and bear fruit in our daily lives. Protect every viewer and their families, and let your presence guide us in every decision we make. Even those who have sicknesses today, Lord, in the name of Jesus, complete healing moabot dira sa ilang mga kinabuhi. Provision sa mga panginahanglan, kasulbaran sa mga problema. We ask all these things, Lord, because you are the God who give the provision and answer every prayers. We give you glory, we give you honor, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Salamat kayo mga kaigsunan sa inyong pakiguban kanato. Amen. Before we end this program, of course, atong shout out Sister Rosemary. Amen. Mga padayono namong pag-ampo diya sa imuhang anak na naa sa hospital karon. Ang Diyos magapanalangin o magapaabot sa kaayuhan. Sister Rosemary Magwana is watching from SPMC. Of course, Pastor Roel Belonoac is also watching. Good morning, Pastor. Good morning, usab. Diya kaninyo, diya sa may puan. Sister Bibing Taktakan of Mati City is also watching. Ingon siya, maayong buntag, Pastor. Ingon usab si Brother Christopher Walter also watching. Matod pa niya, good morning sa among guwapong pastor. Salamat kayo, Brother Christopher. Of course, Brother Bobby Cosikol is watching sa Davao Doc. Kung nag-duty siya karon, thank you, Brother Bobby, for watching. Matod pa niya, good morning, Pastor. Of course, Sister Rosemary, ingon siya, hello Pastor, maayong buntag. Shout out gikan sa CCI SPMC. Thank you kayo, Sister Rosemary. Nagapadayon mi sa mga pag-ampo alang sa imuhang pasyente diha. Of course, Sister Tata Planteras Tabanao is watching. Amen. Don't know kung nakauli na siya sa Pilipinas gikan sa gawas. Pastor Johnny Jagonio also is watching. Sister Cecilia de Benigracia is watching from Cavite City, Metro Manila. Amen. Of Sister Elna Kiambao is watching. Sabi niya, Amen, Pastor. Brother Leonard Andres also watching with us. And of course, Pastor Richard Dangos, sabi niya, good EM Pastor. Dangkolos, not Dangos. Pastor Richard Dangkolos, gikan sa, he's watching from UPC Pentecostals of Salapawan, Paquibato District, Davao City. Thank you kayo, Pastor Richard Dangkolos, no? Ang imuhang bata batong nag-eskwela sa Bible School nga
nakabisita diri one time uban sa iyahang mga classmates. Thank you kayo Pastor Richard Angcolos dinha sa Salapawan, Paquibato District, Davao City. Amen. So thank you kayo sa mga nagsubaybay. Wala na tay oras sa mga kaigsunan. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Thank you and more power. God bless everyone.